Khalko, Assalamu alaikum. Just get ready, wearing phase 3, I think page 3 or page 3, kurta. And Khan Papa taking me out. Well, everyone celebrate my birthday, but no Khan Papa. So let's see if he want to take me out for my birthday. So let's go. Please subscribe and click the bell to get notification. So Papa Khan is buying some food here. And look, I show you here. So this is the meat shop. Masharefe. Prede Chubukari. This is so soon I take the, this meat. This was, look, ये लोगों की हेल्थ को डैमेज करते हैं, ये ऐसे विजिबल पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसके ऊपर 1000 मक्खियाँ बैठी हुई थी। जब मैंने कैमरा निकाला तो इसने कपड़ा निकाल के ऐसे, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मीट ले तो ख्याल से लिया करें। Khan Papa bought me with this ganje to this hotel now, okay, in Madian. Assalamualaikum, welcome to Madian. Khana bakhair alai. Khana bakhair alai. Yo look, come dress it chole de. Khan, ta sange. Sabar. Sabar, wadrega, maza, wadrega. Dona shakhan. Mari. دی الک سے چالو کو باجی 10 سے چالو کو د خان راوستلما چې د خپل هوټل ته رو خاوند می راوستل او دی الک سو گاڑی بیا وخلو کنه دا جواب دی ها پدې مولی وخلو مکو اس به بيزان فوق کې دا راځي دا د هوټل مالک دی دا مالک دی جواب دا جواب دی کنه پرشتیا مالک دی برخي جوجي پکڑا رکھے جی راضی بخیر علی راضی Happy birthday to you, happy birthday dear Baji Jan, happy birthday to you. My fourth birthday from Ilka. Yeah. Happy birthday Khurjani. Happy birthday. Kene aga chierta. Kene. Wow. Didi. Thank you. Taso kadi diya so. Da bacha kadi. Allah. Let me open that. Mera choda ke rawali. Choda ke. Ver chor kusi korega dene war kusku. Arigore na dasi baku kana. Ay shabash. Wow. Later ko manay. Shuru ko roshan. Na talas mo bola ye tulu shudi. रकम जेता लगे तो Tapun laka. अगर सर देखो Didi. Very good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baji Jan. Alak la suno pro ko hai. Shabash to la suno pro ko hai.
Wow, it's so good. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Wow. ډېر مزیدار ډېر مزیدار چاکلیټ وخورئ چاکلیټ وخورئ کیک وخورئ اوس چې موږ له لږ لږ په پلیټ کې راکړه که نه ثابت ورځ خو د دې په انتظار تېره کړه دا درته وایم چمچ راکړې دي اوس خو ته موږ له لږ راکړه که نه ثابت ورځ هم د دې په انتظار تېره کړه چې کله به خورو نه نه دومره غټ نه دا زه پهلوان نه یم لږ وړوکی تاسو څو کسان یې دلته دا 3 کسان دي راځئ کیک وخورئ لکه کیک وخورئ ډېره مزه وکړه او بس مزه داسې وه چې لکه موږ نه هېره وه موږ له ډېره यार इसी पे मैंने 3-4 घंटे इसी पे मेहनत की थी ये मुझे मेहनत का सिला दे रही है अभी इस वक्त ये देखिए बच्चों का भी काम ये मेरा सी होता सीता मेरा सी टुक हुआ टुकता मेरा सी टुकता प्लीज dayo pa na basti Adan nam di. So it's dinner time now. Look at him. Salam alaikum. Salam alaikum. Walaikum salam. Look at that. Oh my God, my happy birthday is still there. And the view, let me show you the view, okay? This is our hotel view. Okay, let me eat now. And morning time, me and Papa Khan are having nashta. And Iltaf नाश्ता लेके आए. मैंने कहा मैंने होटल का नाश्ता नहीं करना, इल्ताफ का घर इधर ही है. इल्ताफ की मामा बहुत गुस्से में है कि मैं उधर क्यों नहीं जा रही हूँ. मैंने कहा जल्दी है तो नाश्ता इधर ले आओ. मैंने कहा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आऊँगी और इल्ताफ के घर में पूरा दिन गुजारूंगी. इतनी प्यारी व्यू है इस होटल की. Dodreka karadiki dodreka. इतने पराठों तो रखा. ये जबरदस्त पराठे इल्ताफ की घर बाबी के बनाए हुए. अस्सलाम वालेकुम. دا اوس راتلی نشي پوڑی دی ولې چې د دې घुटने خرابی इनकी घुटने काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इनकी जुनून इतनी है कि बस ये जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो इनकी खूबसूरती इनको अट्रैक्ट कर गई है. वाह वाह लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस. دا به ته په دې لاره نه راخېږې زه به تا په بله لار بوځم به بالکل پلین وي. Oh God. Oh, tak kom ik. ورګه چې زوم کوم. इनकी heels देखिए. Oh ho ho ho. دې سره به ته څنګه راځي یو کنه. او یو خو دې وزن دومره ډېر دی چې बस आखिरकार रो रसीदले. पहुंच गए. अब अपनी जूती पहन ले. अब मैं जूता पहन लूंगी. हाँ नई वाली मुझे दे दे. ये रहा दो मेरे साला कट कर ली क्या ना जो उस पर कितना राजी. बोला खा कद्दू था. ऊपर या खीदी. धीरे या खीदी. Ya,